प्रकृति दाऊ साधुला साधुची किंतु मनर आशा कमी जो रक्तरे जो भोक अच्छी पेटरे जो भोक अच्छी मनरे जो उद्दामता अच्छी ता कमिनी कि केबे कमिबनी आपण मान देखुछन्ती लगातार 8 दिन होला वर्षा होउची जेतबेले माननीय मुख्यमंत्री कहउछन्ती समग्र ओडिशा म परिवार आपण माने आपणकर निष्पत्ति नेबे आपण माने आपण मानकर धन संपत्ति सुरक्षा करिवे आपण माने आपण मानकर सर्वश्रेष्ठ कर्ता आपण माने ही शासक सेतबेले बाउंस मारिया को अनुमति दे पन्ना ना मुख्यमंत्री जाननांती मुख्यमंत्री एमिक भाव ओडिशा सदैक रखिंट इंटेलिजेंस ब्यूरो दुब घासटी उठेबी लोअर बेंच रे दुब घासटे उठे तो मुख्यमंत्री जापर किंतु ये 8 दिन है लगातार प्रथम दिन 1200-1300 लगातार 100 ऊर्ध आज भी तो संख्या कमी जाइए 50 पखापाखि 50-60 पखापाखि पिला अच्छा जो शिक्षित युवक जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत उच्च से इंटेलिजेंस ब्यूरो जानूनी ना से जापर प्रकृत में कौन सरकार एत दुर्बल जो सरकार ये जदि आप देखिए एमएलए कॉलोनी कहतु शासक कहतु सचिवालय कहतु मुख्यमंत्री बासभवन कहतु ये केते पद मात्र जदि आम गाँव में जो बड़पाटे डाकती डाकीदेवा से शुभ किंतु ये शासन दुर्बल चलती जोटा कि धारणा स्थल सरकार तरफ से धारणा स्थल किसी गोटे घटुची किसी पिला एमती अवस्था पड़ी 8 दिन है वर्षा तीर्थुंट पाल को हाथ धरिकी छिड़ा होती किंतु ना कार चेता अच्छी कि चेता नहीं ए राज्यर लोक मानकर शरीर में रक्त अच्छी कि रक्त नहीं कि हृदय अच्छी कि नहीं ता भी मुझे जापर शिक्षित हिसाब से लोक मैंने साइड रे जाऊँ जदि पुतुरा पुआ कका दादा कौन सी भरजा भी होता से कौन एम शांति जापारते से भी सरकार को विद्रोह करते पुलिस को 4-5 प्रश्न पचारते अरे पुलिस मान हूँ सुरक्षा बल तू कि सुरक्षा दौ खाली ठेंगा धरिकी बाड़ी धरिया तू सुरक्षा दौ सुरक्षा हूँ धन जीवन को सुरक्षा देवा सुरक्षा जो 50 पिला 8 दिन है वर्षा तीर्थुंट पाल धरिकी से कि सुरक्षा दौर आम सुरक्षा बल आमको ना आम राज्य सरकार केते निद्रा अच्छा आपण मैंने भावतु तापर रहा या द्वारा होउची कौन हम कौन आगो आम केते बाट जापर एमाने किसी पिला माने एमिति भ्रांत धारणा अच्छी जे माने कौन बा करि पारिबे एमती बसिबे एमती आसिबे एमिति भी धारणा अच्छी पिला मानक मनरे वर्तमान कहि रखुची जो प्रथम जो कथा कही जो मनीष शैवार सीमा अतिक्रम कर जाए सक्रेटिस बाड़ी था जो शैवार सीमा मनीष अतिक्रम कर जाए मनीष भीतर पशुत्व जागरण हुए और से पशुत्व समाज को खिलबिल कर नष्ट कर दिए तेणुक शैवार सीमा आ धैर्यर सीमा एक थाए सरकार आ धैर्य परीक्षा करते कि शैवार सीमा को परीक्षा करते आम पिला कथा जो मैंने घरे अच्छा से माने ए भली परिस्थिति जो मैंने तो आसुँच जाऊँच गोटे दिन आसुँच पढ़ुच्च से देखुं पालटे पड़ी रंगीन बैनर टंगा जाइए कि पछरे होता परिश्रम पाल को टेकिकी नवा बालिका द्वारा नवा बैटेरी बोईवा भुवनेश्वर भाया जगार कौन सी गाड़ी न मिलवा गाड़ी भड़ा देले केते टंका पड़वा केते बाट जाऊँगी कौट रोचे कौट आसी केमी पड़ुची केते वर्षा होची केते प्रतिकूल परिस्थिति जो पिलाटी करुच्ची से केते परिश्रम कर कथा के चिंता करते हाँ पालटे पकई बसवा कथा जदि भी एमती किए चिंता करे केवे पाल पकई बस आरंभ करते थे भी कौन से आंदोलन आरंभ करते करें भारी कष्ट काम आम कहून कि करुच्ची बोली कि आम करने तो सहयोग करवा कि तो व्यक्तिगत काम करूँ एक कथा द्वितीय कथा आम जी आसुँच आम कह 40 जन कौन कर परिवर्तन करदेबू आम 5 जन को ओडिशा परिवर्तन करदेबू आगुरी इतिहास अनेक प्रमाण देती गोटे गोटे लोक पूरा मुवमेंट को आनी लेनिन को कथा कहतु जहाँ भी कथा कहतु सक्रेटिस को कथा कहतु महात्मा गांधी को कथा कहतु जहाँ भी जहाँ कथा कहतु केवल कथा किसी ना ना पैसा थिला ना कतरे भल पोशाक थिला ना कतरे गाड़ी थिला आम तो भल बची भगवान को दयारू पोशाकटे अच्छी आम निजर लज्जा निवारण करपारती आम कतरे गाड़ीटे अच्छी आम मध्य भोक निवारण करपारती महात्मा गांधी जो जाते लवण यात्रा से कथा डाकी आस मो पछरे ना पछाड़े भिड़ते जाते कही परफ्यूम ना परफ्यूम सेंट पकई मो पछे आसतु किए गोड़े मुझे आकर्षणीय लोक सेमती नुह व्यक्तित्व से भाया जिन मानसिकतार से भावना था से भावना को लोक मैंने ऑटोमेटिक समर्थन करते किंतु कथा उठी आउ गोटे कथा आम जो 50 जन आम त्याग अच्छे आम ये आसमें करुँच कौन आम आसवा हाँ ये भाई मैंने बस बाध्य कर सबदिन फोन कर आसिक बसवा कि नहीं आम हाथ में 4 मीडिया अतिक्रमण गोटे ट्विटर गोटे फेसबुक गोटे यूट्यूब आ गोटे व्हाट्सएप स्टेटस इंस्टाग्राम भी अच्छी आप से चाहिए जहाँ भी प्रोजेक्ट ऑफिशियल काली गोटे कविता छड़ा क्रांतिकारी
ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ମୁଁ ମିଛ କଥା ବି ଜମା କହୁନି ଗାଁର ପାନ ଦୋକାନୀ ଫୋନ କରିସାରିଲେଣି ଆରେ କଣ ଏମିତି କବିତା ଆମେ ବି ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଆମ ରକ୍ତ ଗରମ ହେଇଯାଉଛି ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି କିଛି ପିଲା ବି ଏମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ସିଟି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବୋଲି ଆମେ ଜଣେଇଦେବୁ ପବ୍ଲିକ ଜାଣିଦେବେ ଆମେ ସିଟି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆମେ ଏମିତି ଆଶାୟୀ ଆମେ ଏମିତି କାମ କରୁଛୁ ଆରେ କଣ ଲଜ୍ଜିତ କାମ କରୁଛ ଆରେ ତମେ ତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କାମ କରୁଛ ତମେ ତ ନିଜେ ପଢିକି ଆଇନ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କରୁଛ ତାହେଲେ ତମର ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ରହୁଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ସେୟାର କରୁନାହାନ୍ତି କାଲି ଯୋଉ ଭିଡିଓଟି ଅପଲୋଡ ହେଇଛି ଓଜେଟା ଅଫିସିଆଲରେ ଆମେ ଏଠି 50 ଜଣ ଯୋଉ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି 21-22 ଜଣ କାହାର ଫେସବୁକ୍ ନେଇ ଯଦି ନଥିବ ଜଣେ 2 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ନଥିବ କାହିଁକି ଏ ଯାଏ ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରୁନାହାନ୍ତି ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ପୋଷ୍ଟଟାକୁ ସେୟାର କରିବାରେ କଣ ବା ଅସୁବିଧା ଅଛି ନା ସେଥିରେ ସିଟି କଥା ଅଛି କବିତାରେ କିଛି ତ ନାହିଁ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ବି ଏଠି କରୁଛନ୍ତି କି ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ ଚାକିରି ଆଶାରେ ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି କେମିତି ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ଜୀବନ ଭାଇ ତମ ମନରେ ବି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତମେ ମତେ ସବୁଦିନ କହୁଛ ଯୋଉମାନେ ପାଲ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଜୀବ ଇଏ ପଣ୍ଡା ଭାଇ ବି କହୁଛନ୍ତି ସବୁଦିନ ମାନେ ମନ ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ଷୁଧା ନା ଆମେ ଚାକିରି ପାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆମକୁ ଦରକାର ବିବର୍ତ୍ତନ ଆମକୁ ଦରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମ ଓଡିଶାର ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ ଆକ୍ଟ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଛଡା ଯାଇଛି ସେମାନେ କେମିତି ଅଧିକାର ପାଇବେ ସେମାନେ କେମିତି ଶିକ୍ଷିତ ହେବେ ସେଇ କଥା ହିଁ ପଡିଛି କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ମୋ ଗାଁର ସ୍କୁଲ ମୁଁ ଯୋଉଠି ପଢିଥିଲି ପୁରା ନିଛକ ସତ୍ୟ କଥା ସେ ଗାଁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ବିଓ ଲେଟର ଦେଇଛନ୍ତି ତା ଦି ଦିନ ବାଦ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବାଉଣ୍ଡରୀ କାମ ଆସିଛି ବିଓ ଦେଲେ ଲେଟର ନା ସ୍କୁଲ ଭାଙ୍ଗୁ ବିଡିଓ ଦେଲେ 5 ଲକ୍ଷ ନା ସ୍କୁଲରେ ବାଉଣ୍ଡରୀ ତିଆରି ହଉ କଣ ସେ ଅବସ୍ଥା କଣ କି କଥା ଇଏ କି ଲଜ୍ଜିତ କଥା କିଏ ଏଠି ଶୋଇଛି କିଏ ଏହା କରୁଛି ଆମେ ମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଆମେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କେବେ କରିନାହାନ୍ତି ସେ ଭିଡିଓକୁ କେବେ ଯାଇ ପଚାରିଛନ୍ତି କାହିଁକି ଏମିତି କଲୁ ସେ ଭିଓକୁ ଯାଇ କେବେ ପଚାରିଛନ୍ତି କାହିଁକି ଏମିତି ଚିଠି କଲୁ ଆମେ ଏତେ ସୁତ ମାନେ ନିଙ୍ଗୁଡିଆ ପୋକ ଭଳିଆ ଜୀବନ ଜିଇଛନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ ଜନ୍ଦାକୁ ଯଦି ଆପଣ ପାଦ ଦିଅନ୍ତି ସେ ଜନ୍ଦା ଆପଣଙ୍କୁ କାମୁଡି ପକାଏ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ଆପଣ ଏ ସାପ ମତେ କାମୁଡିଲେ ମୁଁ ମରିବି ସେତେବେଳେ ନେଇକି ସାପ ଚୋଟ ତଳେ ଆପଣ ଦେବେ କ୍ଷୀର ସେ ପିଇବ ଚଁ ଚଁ କିରି ଆପଣ କେବେ ଧେଣ୍ଡୁଆ ସାପକୁ ଦେଇଛନ୍ତି କ୍ଷୀର ଆପଣ କେବେ ଧମଣା ସାପକୁ ଦେଇଛନ୍ତି କ୍ଷୀର ଦେଇଛନ୍ତି ଯଦି ନାଗ ସାପକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯଦି ତପ ସାପକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯଦି କୌଣସି ଅଧିକ ବିଷଧର ସାପକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମିତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବିଷ ରହିବ ଯଦି ଉଦ୍ଧାରିବାର କାପାସିଟି ଥିବ ଯଦି ଆପଣ ଦଂଶନ କଲା ଭଳିଆ ସରକାରଙ୍କର ଭୟ ରହିବ ଆପଣ କୌଣସି ସେଦିନ 55 ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ସେ କହିଲେ ଆଜିକାଲିର ଯୋଉ ଯୁବ ସମାଜ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ ସେମାନେ କୌଣସି ନେତାକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ କହିଦେବେ ଆରେ ହେ ଆମ ଗାଁରେ ଏମିତି କରୁଛୁ ଆସୁଛୁ କୁଆଡେ କହିପାରିବେନି ସେମିତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବାୟାଜ କଣ୍ଡିସନରେ ସରକାର ତିଆରି କରିକି ରଖିଛନ୍ତି କେବଳ ଭୋକ ନିବାରଣ ଚାଉଳ ମାଗଣା ଡାଲି ମାଗଣା ଏକ ବାୟାଜ କଣ୍ଡିସନ ମାନେ ମାନସିକତାକୁ କିଣିବାର କଥା ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବନାକୁ संपूर्ण एक जातिर भावना को कलुषित करी संपूर्ण एक जाति केमिति मु मोटिवेट करके अलग आड़ डाइवर्ट करी से निमित्त एक सुचिंतित परिकल्पना परिकल्पना को कार्यकारी किंतु एक चेतनायुक्त युवक चेतनायुक्त कौन युवक ना जो मैंने प्रतिरोध करें जो मैंने आसुँच से हास्यास्पद करने को आंगुली टेक फोन करके डाइवर्ट करने को फेसबुक रे नेगेटिव कमेंट देवाक एमानकर शक्ति अच्छी किंतु केबे निज गाँ भाई निज बापा भाई निज माँ भाई निज गाँव लोक कथापद करने एमानकर शक्ति ना जानते आम कहीपरूनी एमानकर रक्तर स्मृति ना एमानकर मानविकता ना कहीं कहना कहीं शोचती कहीं एमती एक वातावरण सृष्टि कर स्कूल पिला ना सरकारी स्कूल भांग सेप्टेम्बर मस नुआ आवेदन कर जो मैंने घर स्कूल खोल अरे तुम तो पिला ना सरकारी स्कूल भांगिल सिंगल बेंच ऑर्डर देला ना तुम भांग ना सब पिला राइट टू एजुकेशन अच्छी से पाठ पढ़े डबल बेंच तुम कहीं नहीं चैलेंज कल ना तुम आंतरिक इच्छा थिला एहाको आमे बलवत्तर रखिबु जेमितो बलवत्तर रखिबु डबल बेंच रा चैलेंज कला बढिया जदियो अभिभावक महासंघ के चिठी ले एवं आम पिला मध्ये केस करथिले सिंगल बेंच रे डबल बेंच केतो सरकार गला जानि पइले नै तांको सपक्ष रे पूरा राय आसी गला ना स्कूल भांगु जते दिन नहीं भांगिबो ना जते दिन पर्यंत राय गडिबो जते दिन पर्यंत भारतीय न्याय व्यवस्था रे एमती न्याय प्रदत्त होई परिबो समय नाही ना आपण कहि परिबे ना मु कहि परिबे ना से जज कहि परिबे ना से वकील कहि परिबे कोइ दिन राय सरीबनी कारण एटा गरीब खटिखार न्याय केबे सरीबनी एमती जुग पर जुग बीती चलीथिबो से माने एमती आम मानकर बड़ जंगल माटी सबको शोषण कर नेबे कारण शिक्षित करेले से प्रश्न उठिबो शिक्षित न करेले गोटे विजु छात्र जनता दल बोली गोटे विंग हम से आसवे आम 200 मागे सार 500 दिंतु सार 200 दिंतु मद्यपान करेंगे यह ही हूँ से चक्रांत
ଯେତେବେଳେ ତମର ପିଲା ନାହିଁ ତମେ ସ୍କୁଲ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚାହିଁଲ ସେତେବେଳେ କେମିତି କୋଉଟା ଆବେଦନ ଦିଅ ନୂଆ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ହବ ପିଲା କୋଉଠି ଜନ୍ମ କରିବେ ସେମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ଲୋକ କୋଉଠି ପିଲା ଆଣିବେ ନା ତମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଛୁ ଗୋଟେ ପିଲା 1 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିକି ଯାଇପାରିବନି ଅଧା ବାଟରେ ଯଦି ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ସେ ପଢିବ ହିଁ ପଢିବ ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ଭିତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତର କରୁଛୁ 50ଟା ସ୍କୁଲକୁ ରଙ୍ଗୀନ କରିଦେଇ ଯାଇକି ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେଇକିନା ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲର ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରେ 22 ବର୍ଷରେ 50ଟି ସ୍କୁଲ କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ସ୍କୁଲ ଅଛି 22 ବର୍ଷରେ ଯଦି 50ଟା ସ୍କୁଲ ହୁଏ ତମକୁ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିବ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ କରିବାକୁ ଯେ ଗୁଣିକି ହରିକି କାଲକୁଲେଟ କରିକି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣେଇଛ ଆଉ କେତେଟା ଏମିତି ଜୀବନ ଶେଷ ହେଇଯିବ ଆ ଭିତରେ କେତେଟା ପୁରୁଷ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବେ କେତେଟା ନୂଆ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବେ କେତେଟା ଯୁଗ ଅତିବାହିତ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିବର୍ତ୍ତନ ହବ ଏଠି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯାଉଛନ୍ତି ଗାଡିରେ ଯୋଉମାନେ ତ ଆବେଦନ ଯୋଉମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆସିଲା ଚାଲ ନିଆରା ପକା ଗଣମାଧ୍ୟମ ତାଙ୍କର ବାଟେ ବାଟେ ଗଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମ କଣ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗଣମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମ କଣ ନା ଗଣମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଶିଖେଇବେ କଣ କଣ ସେ ନ୍ୟୁଜ ଦଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁତି ଚାନ୍ଦ କୋଉଠି ହୋଟେଲରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ଦୁତି ଚାନ୍ଦ କାହାକୁ ତା ଜୀବନ ସାଥୀ କଲା ଆରେ ତମର କଣ ଗଲା ଆରେ ତା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମ୍ୟାଟର ତମେ କାହିଁ ବସିଛ ତମେ ସେ ଟ୍ରାକରେ କେବେ ଦୌଡ଼ି ପାରିବ ଏବେ ମୁଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯୋଉ ଗଣମାଧ୍ୟମ 20 ଦିନ କରି ଲମ୍ବା ଫ୍ଲାସବ୍ୟାକ୍ କଲା ଦୁତି ଚାନ୍ଦ ଉପରେ ତାକୁ ଚ୍ୟାନେଲ କରୁଛି ଏଇ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଫେସବୁକ୍ ସାମ୍ନାରେ ଯେତେ ସେୟାର ହଉ ଭୟ ନାହିଁ ଏଇଠି ଆସନ୍ତୁ କଥା ହେବି ଆସୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହଉ ଆସନ୍ତୁ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ଟ ଲଗାଉନି ତମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାୟାଜ କରୁଛ ବୋଲି କାହିଁକି ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାନେ ଗଣମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିବା କୌଣସି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବେ ଦେଖେଇନି ଯାଜପୁର ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକରେ ବର୍ଷା ନାହିଁ ଯୋଉମାନେ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଜିଲ୍ଲା ସେଠି ମରୁଡି ଘୋଷଣା କରିଦେବ କାହିଁକି କିଏ ଦେଖେଇନି କାହିଁକି ସ୍କୁଲ ଭାଙ୍ଗୁଛି କୌଣସି ନ୍ୟୁଜ ଡିବେଟ୍ ଆଲୋଚନା କରୁନି କାହିଁକି ଆଶାୟୀ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି ଏଠି 8 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସୁଛନ୍ତି କାହିଁକି କି କହୁନାହାନ୍ତି ଏଠି ବହୁତ ବଡ ବଡ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି କେତେ ବଡ ବଡ ସଚିବ କେତେ ବଡ ବଡ ଡାକ୍ତର କାହାର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ କେବଳ ଗାଁକୁ ଗଲା ବେଳେ କଣ କରିବା 5000 ଟଙ୍କା ଆଣ ଗାଁରେ ଯଜ୍ଞ କରିଦିଅ ଅମିତ ବାବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଗାଁରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିଲା ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଚାଲ ଡାଲମା ଖାଇଦେଇ ଆସିବା ଓ କି ଶାନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆ ନା ଫିଟିଲା ବାବୁଙ୍କର ତାହେଲେ ଏଇଟା ସ୍ୱାର୍ଥ ଚାରଫରେ ଆମର ନା ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହବ ଚାରଫରେ ଗାଁ ଭକ୍ତି ଆରେ ତମର ଯଦି ଗାଁ ଭକ୍ତି ଅଛି ତମର ଯଦି ଗାଁ ମାନଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ମମତା ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ କୋଉଠି ପାଠ ପଢିବେ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କର ଗରିବତ୍ୱ କହିଥିଲେ ସକ୍ରେଟିସ୍ କହିଥିଲେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ ଆମେ ରୋଜଗାର କରିବୁ ବାଜପେୟୀ ବି ଥରେ କହିଥିଲେ ବାଜପେୟୀ ତ ବଢିଆ ବଢିଆ କବିତା ସବୁ ପଢନ୍ତି ସଂସଦରେ ବାଜପେୟୀ ଥରେ କହିଥିଲି ପ୍ରଥମେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରକ୍ତରେ ସିକ୍ତ ରାଜଗାଦି ଶ୍ମଶାନର ଧୂଳି ଠାରୁ ହୀନତା ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଷମତାର ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭୋଗ ରକ୍ତ ପିପାସା ଠାରୁ ହୀନ ହୋଇଛି ସେ କହିଥିଲେ କେବଳ ନ୍ୟାୟ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ଚିକିତ୍ସା ଏଇ 3ଟା ଯଦି ମାଗଣାରେ ଦବ ତମେ ତାହେଲେ ଉଚିତ ସରକାର ଆଉ ତମେ ଡାଲି ଚାଉଳ ମାଗଣା ଦେଇ ନ୍ୟାୟ ଲୋକ ପାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ 50 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ତା ମରି ଯାଉଛି ନ୍ୟାୟ ପାଉନି ଶିକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ 5000 ମାସକୁ ଦେବାକୁ ପଡେ ଆରେ ତମେ ତ ରାସନ କାର୍ଡ କରିଛ ତମେ ତ କହୁଛ ଓଡ଼ିଶାର 80% ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଚାଉଳ ଦଉଛୁ ଯୋଉ 80% ଲୋକ ଚାଉଳ ନେଉଛି ସେଇ 80% ଲୋକ ତା ଛୁଆକୁ କେମିତି ନେଇକି ଗୋଟେ ଘର ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢେଇବ ଯେ 2 ଟଙ୍କାରେ ଚାଉଳ ଖାଏ ଯେ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଏ ସେ କେମିତି 5000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ମାସିକ ପଇସା ପାଠ ପଢେଇବ ପାରିବନି ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଆମେ ବି ଜାଣିଛୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନା ଆମେ ଏମତି କଲେ ଏ ଜାତି ଆମର ଗୋଲାମୀ ସାଜିବ ଏ ଗୋଲାମୀ ସାଜିଲେ ଆମେ ଲଗାମ ଲଗେଇବୁ ଆମେ ଲଗାମ ଲଗେଇଲେ ଏମିତି ଘୋଷାରି ତାଙ୍କୁ ଟାଣିଥିବୁ ଏମିତି ଘୋଷାରି ଆଗକୁ ନଉଥିବୁ ଏମିତି କାଳତିପତ ହଉଥିବ ନା ଆଉ ହବନି ସରିଗଲା ଆଉ ହବନି ଜଣେ ଆଉ ପଛେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖିବ ଆଜି ଏଇ ଜଣକ ମରିଗଲେ କାଲି 2 ଜଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ କାଲି ସେ 2 ଜଣ ମଲେ କାଲି 4 ଜଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ କାଲି ସେ 4 ଜଣ ମଲେ କାଲି 8 ଜଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ ମୁଁ ଆଜି ମରିଯିବି ମତେ ଆଜି ଗୁଳି କରିଦେବ ମତେ ଆଜି ଥାନାରେ ବାନ୍ଧି ନେବ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଯେତିକି ଏଇ ଯୋଉ 21 ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଏଇ 21 ପିଲା ଜାଗାରେ 42 ପିଲା ସୃଷ୍ଟି ହେବେ 42 ଜାଗାରୁ 84 ପିଲା ସୃଷ୍ଟି ହେବେ ଆଉ ପାଇବନି ସରିଗଲା ନିଶ୍ଚୟ ବିପ୍ଳବ ଆସିବ ବିପ୍ଳବର ସମୟ ଥାଏ କାରଣ ଆମ ଇତିହାସ ସାକ୍ଷୀ ଅଛି ରାବଣ ବି ଲଙ୍କାଗଡ଼ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଥିଲା କଂସ ବି ଦେବତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ନିଜ ବନ୍ଦୀ ରଖିଥିଲା ତାର ବି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଥିଲା ସମସ୍ତେ କେତେ କେତେ ଇତିହାସ ପୁରାଣ ସାକ୍ଷୀ ଅଛି ଆପଣ ଇତିହାସକୁ ଯିବେ ଇଂରେଜ ବି ଆମକୁ 200 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶାସନ କରିକି ମଧ୍ୟ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲା କେତେ ଆସିଲେ କେତେ ଦେଶରୁ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେତେ ଆସିଲେ ମୁସଲମାନ ମାନେ ଆମକୁ ଶାସନ କରିଥିଲେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଠୁ ସେମାନଙ୍କର ବି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା ଆରେ ତମେ କଣ କେତେ ଇତିହାସ ଦେଖିଛୁ ତମେ ଏକ କଂସଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଇଯିବ ତମେ କଣ ରାବଣଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଇଯିବ ହେଇପାରିବନି ଏମିତି ଦିନେ ନା ଦିନେ କୃଷ୍ଣର ଜନ୍ମ ହବ ଏମିତି ଦିନେ ନା ରାମର ଜନ୍ମ ହବ ଏବଂ ସେଇ ରାମକୁ ଏମିତି ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଅନେକ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଏକ ସାମାଜିକ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ତମର ସବୁ କିଛି ଲୁଟିଯିବ ତମକୁ ପତ୍ତା ମିଳିବନି ତମେ ଯୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଛ ତମେ ଯୋଉ ଆକଳନ କରିଛ ଏଇ ଆକଳନରେ ଆମେ ଏଇ ଟାର୍ଗେଟରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଏତିକି ଦିନ ଶାସନ କରିବୁ ସମ୍ଭବ ହବନି ସେଇଭଳିଆ ସୃଷ୍ଟି ହବ ଅନେକ ରାମ ସୃଷ୍ଟି ଅନେକ କୃଷ୍ଣ ହେବେ ଅନେକ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଆସିବେ ଏକଦମ ପାର୍ଟି ଭରିଯିବ
एवं शिक्षा ही केवल एकमात्र आयुध हम एवं से ही शिक्षा ही लोक रोजगार दब से ही शिक्षा ही लोक सामाजिक परिचय दब से ही शिक्षा ही लोक मानविकता दब बिना शिक्षा किसी सृष्टि हो पारे आपण मैंने जो कहते आम क्षुधा निवारण करके शासन चलैछु एक भ्रमधारणा सृष्टि करतु ना शिक्षा दिंतु लोक आपे आप रोजगार करेंगे तेणु ये कहूँ जो मैंने भी अच्छा से आसतु आम सहित योगदान करूँ एवं जो विभ्रांतिकर परिस्थिति सृष्टि कर मनीष मान मुंड मान मैंने बिक्री कला भाया मुंड को संपूर्ण किणिकी पूरा शोषित करा भाया रखा जाती विवर्तन परिवर्तन करने आम सहित आसतु आगू बढ़ु से संघ अच्छी सब संघ रगू एक निजुक्ति किंतु एमती ओडिशा शिक्षा व्यवस्था उन्नति हो आम यह चाहूँ ओडिशा जनसाधारण मान समर्थन चाहूँ समस्त कथा बुझंतु यदि आपण किसी कंप्लेन अच्छे आम जो फेसबुक शेयर रे आपण देखुछे आपण माने भद्र भाव कथा कहतु आपण मानक आम तथ्य भित्तिक कथा रिप्लाई करिपरिबु आपण मानक युक्ति भित्तिक कथा रिप्लाई करिपरिबु दर्शन को आरंभ करी पुराण जो विषय कहबे भद्र भाव आम कमेंट करंतु आपण मानक समस्त उत्तर आम दे परिबु किंतु आपण माने जो कमेंट जोडे इंगित कथा कहते सेमती कहतु ना जदि आप दृष्टि आम मैंने भूल करूँ तेज से भूल को आमको दर्शाई दिंतु दयाकोरी कौन से एक दिगरू दर्शाई दिंतु आम तार हूत दूरीकरण करने चेष्टा करूँ जदि भगवान आमको सहाय निश्चित आम जो लक्ष्य रखीचु जो वैप्लविक परिवर्तन आम जन्ममाटी आम जन्ममाटी पे पाठ पढ़ शिक्षित हूँ निश्चित आम दिन सफल हो आपण मैंने आमको सहयोग करूँ गणमाध्यम भाई मान नवेदन चैलेंज चैलेंज तो कथा आपने जो बात करते आप समय अच्छी परिवर्तन हूँ प्रत्येक कथा जो निर्दिष्ट कथा जो लोक मान समस्या लोक मान सम्मुख को आणतु एवं समस्त सहयोग कले आम निश्चित सफल हाँ आम ओडिशा समस्त श्रेष्ठ राज्य हम खाली श्रेष्ठ पाचक नुह आम श्रेष्ठ राज्य दरकार आम श्रेष्ठ प्रजा दरकार आम श्रेष्ठ घर दरकार आम श्रेष्ठ स्कूल दरकार आम नवीन बाबू श्रेष्ठ शासक दरकार नहीं शासक श्रेष्ठ हेले आम किसी हम नहीं आम लोक श्रेष्ठ होना दरकार आम लोक श्रेष्ठ हेले शासक अटोमेटिक श्रेष्ठ हो जाए कौन से राजा केवे चाहे मुझे सुना रत्न सिंहासन बसे मु लोक मैंने प्रति भोग आश्रम जातु ताले से राजा हो पारे तुम्हें एक निवास कर 7टा बाउंड्री कर तुम्हें लोक मान जितना अभिनव श्राइन जाते सुरक्षा द्वारा प्रतिरोध कर किए आस कथा हम सीधा सड़क कथा हम कौन चाहूँ कौन तुम अच्छी कौन अवस्था अच्छी सीधा सड़क कथा हम सीधा सड़क कथा हम आप शासक शासक आम प्रजा हबू कि सुदृढ़ संपर्क हबू एक नेगोसिएशन हबू एमती एकचकिया शासन चलो नहीं सरीगला एकचकिया शासन एवं रक्त हम घृत एवं मांस हम समिध एवं अजेतार पाल हम होमकुंड एटी जल समिताग्नि एटी जल से समिताग्नि सृष्टि हम आलोक समग्र समाज को आलोकित कर निष्ठा आलोकित करेंगे से आलोक नूतन सूर्य उड़ब से नूतन सूर्य सूर्य समस्त आलोकित करेंगे निश्चय हे जहाँ भी जाऊ जिते भी जाऊ इतिहास साक्षी रही आगू रही जिंदाबाद 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 जिंदाबाद